Assalamu alaikum. I hope you people are doing well. Good morning for non-Muslims, and remember, my today's topic of discussion is about my field studies. मेरा thesis work जिस पे था, मैं आप लोगों को वो बातें बताने लगी हूँ. और मेरा एक और मुझे बात मेरे जहन में आई कि अगर लेट सपोज मैं कोई बात कर रही हूँ कि मुझे ये चीज़ें नहीं आ रही, तो मुझे काइंडली इसको इन अ गुड वे मुझसे बात किया, मुझे इन चीज़ों के बारे में बताया करें. मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मुझ पे, किसी को भी लेट सपोज जो हैव द पीपल हु हैव लॉट ऑफ नॉलेज इन देयर लाइफ, इन देयर experienced life, and they can equally they can equally divide their knowledge and have proper command upon them. And whenever someone asks upon or give wrong knowledge, then he should not give rumor, or he should not give fake smiles, and he must be given it very he must be correct to him in a very good manner, in a very good way. I always I most of the time experience such people, not all of them. I have mostly I have most of the people, I am very blessed in that, that they are very pure, they are very, in fact, rare form on earth. But the other people, they always make sense in a very you mean loads of laughter, like, then it will be very ashamed for me that I feel like guilty, because sometime people must have knowledge, but they can't even remember. So when they can't remember, you should correct them, you should guide them, simple. But what's this reason you people mock upon them and give them hilarious effects? So if I am giving you wrong knowledge, and I am, in fact, I am very wrong in some way, then do comment me, criticize upon me, amend me, and give me proper way of knowledge. I am very very happy for that. I will be acknowledged, and it's very good sign for me that someone is there who listening and giving right way of knowledge. सो थैंक यू सो मच. एंड इसके अलावा मैं आप लोगों को एक बात आज बताने लगी हूँ कि मोस्टली पीपल को, बहुत से लोगों का बिहेवियर सही नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता, जैसे आज मैंने बताया. तो इट डजंट मीन कि वो लोग गलत होते हैं. वो अपने एंगल से लाइफ जी रहे होते हैं और दूसरे लोगों को अपने एंगल से लाइफ जीने की आदत होती है. तो जब ऐसे लोगों से अगर मेरा तो सामना हो, तो मैं तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इन चीज़ों को एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ. मेरे पास नॉलेज है, तो मैं अगर नॉलेज दूँगी तो उसको गुड वे में ही दूँगी. अगर मेरे पास रॉन्ग नॉलेज है, तो अगर मैं वो दे रही हूँ तो मुझे अमेंड करिएगा, इट्स गुड साइन. सो the today's formation is about Sardai formation, and it's located in Pakistan, as I am delivering knowledge in Pakistan geology of Pakistan. And सच मेरे पास रिसर्च पेपर्स भी थे, मैं आप लोगों को वो भी बताती, बट खैर मैं एट दैट टाइम मुझे कुछ नहीं समझ लगती थी, और मैंने वो नॉलेज ऐसे दी थी जैसे कह लें क्रैमिंग नहीं की जाती, जस्ट लाइक क्रैमिंग. बट आफ्टरवर्ड्स आई फील नहीं, इसमें ये भी नॉलेज है, आप लोग बार बार उसको रीड करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज आ जाएगी. और the name Sardai formation was approved by Stratigraphic Committee of Pakistan, and they have been given by G. ये हमारे जियोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने बहुत एफर्ट की हुई है पाकिस्तान की जियोलॉजिकल स्टडीज़ में. इनफैक्ट ये जो आई थिंक हिमालय की स्टडीज़ हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग,
انہوں نے ان چیزوں کو بہت اسٹڈی کیا تھا، اور میں ان سے گریٹلی امپریس ہوں کہ اگر ان کی ایفرٹ نہ ہوتی تو بہت جگہوں پہ نالج ابھی بھی ہمیں نہیں ملتی ہیں، ہم ان لوگوں کو کہہ لیں ایکسپلور ہی نہ کر سکتے. سو دا فارمیشن composed of bluish greenish grey clay with some minor sands and siltstone beds. It contains some carbonaceous shales. The clay prominently display lavender color and contains some copper minerals including chalcopyrite. اچھا، chalcopyrite سے مجھے یاد ہے، مجھے کہاں یاد ہے، بعض اوقات نا ایک اسی طرح کی chalcopyrite ہے، یہ کافی گولڈ لک لائک گولڈ ہے یہ، تو یہ جب نظر آ جاتی ہے بہت سے جیولوجسٹ کو لگتا ہے کہ اٹس گولڈ، بٹ یہ گولڈ نہیں ہے. اور گولڈ کی علیحدہ سے ہی ایک خاص آئیڈینٹیفیکیشن ہے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ اگر ہم اس کو پانی میں رکھیں تو وہ نیچے نہیں جاتی، کچھ اس طرح کی ہے، مطلب اس کی ڈینسٹی کا کوئی ہے ایزی کنفرم جسے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے. تو اگر کسی کو نالج میں ہوا مجھے اکنالج کر دیجیے گا، میرے نالج میں لے آئیے گا. سو اس کے علاوہ ہاں، اس میں جپسم چارٹس یہ چیزیں ملتی ہیں، اور ان ڈسیمینیشن فارم، مطلب یہ ڈسیمینیٹڈ ہوئی ہوتی ہیں. اور ڈسیمینیٹڈ کیا ہیں یہ آپ کو اگر نہیں پتہ تو مجھے کائنڈلی میک شور کر دیں، تو میں اس پر آپ لوگوں کو ایک علیحدہ سے ان چیزوں پہ ٹاپک پہ مطلب ڈیٹیل نوٹ دے دوں. تو اس کے علاوہ ان پہ کیلکیریس بیڈز ہوتے ہیں، اور یہ اسٹڈی ایریا میں ہمیں نہیں ملی. اور اس کے علاوہ 65 میٹر کی اس کی رینج ہے. اور مطلب سالٹ رینجز ہمارے ڈفرینٹ پورشن میں ہے نا، ایسٹرن، ویسٹرن اینڈ سینٹرل. تو جو ویسٹرن سالٹ رینج ہے اس میں 65 ہے، اور جو ایسٹرن سالٹ رینج ہے اس میں 42 میٹر تھک ہے. اور اس کا کانٹیکٹ ورچھا سینڈ اسٹون کے ساتھ ٹرانزیشنل ہے، اور جو فارمیشن ہے اس کے ساتھ کنفرمیبلس ہیں، یہ ہے کانٹیکٹ. اور اٹ از لارجلی انفوسیلیفیرس ہے، مطلب یہاں پر ہمیں فوسلز نہیں ملتے. اور اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا ہے اس میں نظر آتا، تو کنفرم بات ہے یہاں سینڈ اسٹون ہوتی ہے. اس کو سردئی سینڈ اسٹون بھی خیال سے کہتے ہیں، بٹ ہاں آپ کنفرم پھر بھی کر لیں، لیکن مجھے یہ کنفرم ہے کہ یہ اس کو سینڈ اسٹون اس میں ہوتے ہیں. اور کلیز شیلز بھی ملتے ہیں. اور یس، اور اس کی جو ایج ہے وہ شاہ نے بتائی تھی 1977 میں، اور یہ ارلی پرمین ہے. اور تھینک یو سو مچ. جو آج میں نے اپنی نالج سے ریلیٹڈ آپ لوگوں سے ڈسکس کیا ہے اس کو ضرور نوٹس کیجیے گا. اللہ حافظ. ریممبر می ان پریئرز. کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل.